এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাদের মনকে আকৃষ্ট করেছে। এই জায়গাতে এসেছি, আপনার যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এই সম্পর্কে কেমন লাগছে আপনার একটু, এখানে যেহেতু আপনার বাড়ি, আপনি কিছু বলুন। एटा एशिया का सबसे बड़ा चिल्का लेक है। चिल्का बगल में एक समंदर रहता है। समंदर में और आपको बंगाली में जो बोलता है झिनुक मिलता है, हिंदी में सिपी बोलता है। इसके अंदर मोती मिलता है। अब इसके पाई और थोड़ा आगे में दक्षिण भारत में कोरल मिलता है। इसके लाल मूंगा और मतलब जो शीतपोवाल, जैसे अपने बाजार का कीमो जो इसका बोलता है फायर ओपेल, वो भी मिलता है, कभी को मिल जाता है। वही चीज़ अच्छा है। वो भी एशिया का सबसे बड़ा चिल्का झील है। वहाँ पे आपको डॉल्फिन, सीमाओ, लाल केकड़ा सारी मिलता है। 99 पहले इस चिल्का में इतना टूरिस्ट नहीं आ रहा था, अभी चिल्का में शुरू हो गया है सर। अभी एक साल में एक बार तूफान आता है। आप जहाँ से इधर खड़ा है ना, राजहंस आइलैंड है। আপনার নাম? मेरा नाम तापस छोटा है। আপনি কি করেন? मैं कर बिजनेस करे কি বিজনেস? स्टोन। স্টোন। ওকে, এটা হচ্ছে কোবাল। ব্যাপারটা আমরা এই যে মনোরম যে দৃশ্য, এই যে সুন্দর পাখিদের কলহ, আমরা তো মানে ঘরে থাকতে থাকতে মানে একাকিত্ব হয়ে গেছে। তাই আমরা এই যে পুরীতে এসে এই চিল্কার যে জায়গাটা আমরা জানতাম না, এত সুন্দর পরিবেশ, এত সুন্দর জায়গা, সত্যিকারের আমাদের মন জুড়িয়ে গেল। এই চিল্কার যে নদী, সেই নদীতে আমরা যে পাখির কলহ দেখতে পাচ্ছি, পাখিকে একটু খাইয়ে আমরা শান্তি পাচ্ছি, এটাই আমাদের কাছে অনেক বেশি কম। প্রকৃতির যে রূপ রস সৌন্দর্য, এই যে এত কিছু আপনি উপভোগ করছেন, এর আগে কি এর অভিজ্ঞতা আছে? না, আমরা তো সত্যিকারে বেরোতে পারিনি, তাই আজকে আমরা যে এসেছি এই জায়গাতে, আমরা এতে খুবই আনন্দিত। আশা করব যদি আমরা প্রত্যেক বছর আসতে পারি, এটাই আমাদের কাছে অনেক। সি বিচ আইল্যান্ড, চিল্কা হ্রদে সি বিচ আইল্যান্ড।